안녕하세요. 한국어 선생님 장윤옥이에요. In dieser Lektion lernen wir, wie wir mit Verb 은 저기 있다, wie wir mit 은 저기 있다 없다 über Erlebnisse sprechen. Verb 은 저기 있다 wird verwendet, wenn eine Person etwas erlebt hat. Und 은 저기 없다 wird verwendet, wenn eine Person etwas nicht erlebt hat. Ihr erinnert euch, dass außerboda versuchen auch in ähnliche Situationen verwendet wird. In Sätzen, in denen wir hast du das schon versucht, erlebt oder ich habe das schon versucht, erlebt sagen. Die Bedeutung ist sehr ähnlich. Zuerst erkläre ich euch Verb 은 저기 있다 없다 und gebe euch ein paar Beispiele, bevor ich euch den Unterschied zwischen 은 저기 있다 없다 und außer보다 erkläre. 여러분은 한국에 가봤어요? 네, 한국에 가봤어요. 여러분은 김밥을 먹어봤어요? 네, 김밥을 먹어봤어요. 김밥을 먹은 적이 있어요. 김밥을 먹은 적이 있어요. 여러분은 한국에 가봤어요? 아니요, 한국에 아직 못 가봤어요. 네, 한국에 못 가봤어요. 한국에 간 적이 없어요. bei 은 저기 있다 없다 hängen wir, wenn es beim Verbstamm einen 받침 gibt, 받침이 있어요. dann 은 an den Verbstamm und wenn es keinen 받침 가다, keinen 받침 gibt, wird 니은 좀 받침 des Verbstammes. So 받침, 네, 받침이 있어요. 은. 받침이 없어요. 난 그래서 은 저기 있다 없다. 받침이 없어요. 네, 받침 니은 저기 있다 없다. So bei 은 저기 있다 없다 hängen wir, wenn es beim Verbstamm einen 받침 gibt, 은 an den Verbstamm. Und wenn es keinen 받침 gibt, wird 니은 좀 받침 des Verbstammes. Darauf folgt durch ein Leerzeichen getrennt 적. Und auf 적 folgt, wenn jemand die Erfahrung bereits gemacht hat, 있다. Und wenn jemand die Erfahrung noch nicht gemacht hat, 없다. Aus der Bedeutung ergibt sich, dass 은 저기 있다 없다 sich immer in der Vergangenheit befindet, obwohl 있다 없다 in die Präsenz und nicht in die Vergangenheit abgewandelt sind. 김밥을 먹은 적이 있어요. 한국에 간 적이 없어요. Ich habe 김밥 schon gegessen. Ich habe 김밥 schon probiert. 한국에 간 적이 없어요. Ich bin noch nicht nach Korea gegangen. Ich war noch nicht in Korea. 적, 네, 적 wird nicht alleine verwendet, sondern immer in der Grammatik. So, 은 적이 있다 없다. Aber 적 ist ein Nomen, weil wir mit 있다 없다 immer den Subjektpartikel I verwenden, würden wir auch hier den Subjektpartikel verwenden. Ja. 이가 있다 없다. 이가 있다 없다. So, aber bei 은 적이 있다 없다 wird der Partikel im gesprochenen Koreanisch meistens
weggelassen. Ja. Sowieso sind die Partikel im gesprochenen Koreanisch oft weggelassen. So, 김밥을 먹은 적이 있어요. 김밥을 먹은 적 있어요. 한국에 간 적이 없어요. 한국에 간 적 없어요. Zuerst üben wir mit den Karten. 입다, 받침이 있어요. 입은 적이 있어요. 없어요. 입은 적이 있어요. 없어요. 한복을 입은 적이 있어요. 입은 적이 없어요. 마시다, 소주를 마시다 받침이 없어요. 소주를 마신 적 있어요. 소주를 마신 적 있어요. 소주를 마신 적 없어요. 요리하다 받침이 없어요. 요리한 적 있어요. 요리한 적 없어요. 춤추다, 네, 춤춘 적 있어요. 춤춘 적이 없어요. 네. 사진을 찍다, 사진을 찍은 적이 있어요. 사진을 찍은 적이 없어요. 배우다, 외국어를 Fremdsprache, 외국 Ausland, Sprache, so Fremdsprache, 외국어를 배운 적이 있어요. 외국어를 배운 적이 없어요. 네. 그 친구를 만난 적이 있어요. 만난 적이 없어요. 사다. 네. 비싼 옷을 산 적이 있어요. 산 적 없어요. 이 책을 읽은 적이 있어요. 읽은 적이 없어요. 듣다. 음악을 들은 적이 없어요. unregelmäßig 들어요. 네, 들은 적. 음악을 들은 적 있어요. 한국 노래를 들은 적 있어요. 네, 한국 노래를 들은 적 없어요. 만들다 ist auch unregelmäßig. 만들다, 만든 적. 네. 김밥을 만든 적 있어요. 만든 적 없어요. 네. neue Vokabel. 잃어버리다 heißt 네, verlieren. 잃어버리다, verlieren. 네. 돈을 버린 적이 있어요. 돈을 잃어버린 적이 있어요. 돈을 잃어버린 적이 없어요. 돈을 잃어버린 적이 있어요. Ich habe Geld schon mal verloren. 네. 돈을 잃어버린 적이 있어요. 다치다 ist verletzen. 저는 다친 적 있어요. 다친 적 없어요. 꿈꾸다, träumen. 꿈 ist Traum. So, 꿈을 꾼 적 있어요. 꿈을 꾼 적 있어요. 꿈을 꾼 적 없어요. beispiel, 한국말로 꿈을 꾼 적이 있어요. 한국말로 꿈을 꾼 적이 있어요. 한국말로 꿈을 꾼 적이 없어요. 네, 여러분은 한국에 간 적이 있어요? 네, 한국에 간 적이 있어요. 아니요, 한국에 간 적이 없어요. 돈을 잃어버린 적이 있어요? 네. 돈을 잃어버린 적이 있어요? 네, 돈을 잃어버린 적이 있어요. 아니요, 돈을 잃어버린 적이 없어요. 보다 지갑, Geldbörse, 지갑을 잃어버린 적이 있어요? 네, 지갑을 잃어버린 적이 있어요. 여러분은 가수나
배우를 만난 적이 있어요? 여러분은 가수나 배우를 만난 적이 있어요? 네, 가수나 배우를 만난 적이 있어요. 아니요, 만난 적이 없어요. 네, 나쁜 남자, 네, 오다 나쁜 여자, 나쁜 남자나 나쁜 여자를 만난 적이 있어요? 네, 나쁜 남자를 만난 적이 있어요. 나쁜 여자를 만난 적이 있어요. 아니요, 저는 나쁜 남자를 만난 적이 없어요. 나쁜 여자를 만난 적이 없어요. 여러분은 걸어서 여행한 적이 있어요? 걸어서 여행한 적이 있어요? 네, 저는 걸어서 여행한 적이 있어요. 그럼 여러분은 다친 적이 있어요? 네, 다친 적이 있어요. 아니요, 다친 적 없어요. 한국말로 꿈꾼 적 있어요? 네, 한국말로 꿈꾼 적 있어요? 한국말로 꿈꾼 적 있어요? 네, 한국말로 꿈꾼 적 있어요. 아니요, 한국말로 꿈꾼 적 없어요. 김밥을 먹은 적이 있어요. 김밥을 먹은 적이 있어요. 김밥을 먹어봤어요. 한국에 간 적이 없어요. Jetzt sehen wir uns noch einmal an, wo der genaue Unterschied zwischen 은 적이 있다 없다 und auch 보다 liegt. So. In der letzten Lektion haben wir gelernt, dass auch 보다 mit dem Imperativ oder einer anderen Grammatik verwendet wird. 은 적이 있다 없다 wird im Gegensatz dazu immer in der Gegenwart verwendet. Aber es beinhaltet eine Bedeutung von Vergangenheit. Die Bedeutung von 은 적이 있다 없다 ist also immer in der Vergangenheit. Aber 은 적이 있다 없다 steht immer in der Gegenwart. 있어요, 없어요? Wie unterscheiden sich die Bedeutungen von auch 봤어요 und 은 적이 있다 없다? auch 봤어요 ist ein Versuch, den ich gemacht habe, weil ich es wollte. Also passt es nicht zu einer Situation wie einem Unfall, einem Verlust oder einer anderen Situation, die ich mir nicht ausgesucht habe. Auch wenn es sich eine schlimme Situation handelt, ist es meine eigene Erfahrung, also ist 은 적이 있다 없다 angemessen. zum Beispiel 잃어버린 적이 있어요. 돈을 잃어버린 적이 있어요. 김밥을 먹은 적이 있어요. 김밥을 먹어봤어요. 한국에 간 적이 없어요. 한국에 못 가봤어요. 김밥을 먹은 적이 있어요. 김밥을 먹어봤어요. gleich. 네. 한국에 간 적이 없어요. 한국에 못 가봤어요. gleich. 네. auch 봤어요 ist ein Versuch, den ich gemacht habe, weil ich es wollte. Also passt es nicht zu einer Situation wie einem Unfall, einem Verlust oder einer anderen Situation, die ich mir nicht ausgesucht habe. Auch wenn es sich eine schlimme Situation handelt, ist es meine eigene Erfahrung. Also ist 은 적이 있어요 angemessen. Während 은 적이 있어요 also meistens statt auch 봤어요 verwendet werden kann. Kann auch 봤어요 nicht immer statt 은 적이 있어요 verwendet werden. 은 적이 있어요 liegt aber
wie gesagt, immer in der Vergangenheit. So, 저는 돈을 잃어버린 적이 있어요. 저는 돈을 잃어버린 적이 있어요. Ja, richtig. Aber 돈을 잃어버려 봤어요? 네, falsch. 은 적이 있어요. liegt also immer in der Vergangenheit. Aber im Vergleich zu auch 봤어요 verwenden wir es nicht für Erlebnisse, die erst vor kurzem passiert sind. 비빔밥을 먹은 적이 있어요. 비빔밥을 먹어봤어요. sind gleich. Aber 오늘 아침에 비빔밥을 먹은 적이 있어요. 오늘 아침에 비빔밥을 먹어봤어요. Das ist falsch. Das ist richtig. 네. So, wenn wir zum Beispiel sagen wollen, dass wir etwas heute Morgen zum ersten Mal probiert haben, müssen wir auch 봤어요 verwenden. auß보다 verwenden. 네. Was machen wir dann, wenn wir zum Beispiel heute Morgen die Erfahrung gemacht haben, Geld zu verlieren? 네. 오늘 아침에 돈을 잃어버린 적이 있어요. 오늘 아침에 돈을 잃어버려 봤어요. Das geht sowieso nicht. 봤어요. 네. Eigentlich würden wir 은 적이 있어요 verwenden, weil wir diese Erfahrung unfreiwillig gemacht haben. Aber wir können 은 적이 있어요 nicht verwenden, weil es zu kurzfristig ist. 네, 오늘 아침에. In dem Fall würden wir einfach ich habe verloren in der normalen Vergangenheit sagen. So, 돈을 잃어버렸어요. 오늘 아침에 돈을 잃어버렸어요. 오늘 아침에 돈을 잃어버렸어요. Und noch ein Unterschied, der sich eigentlich von selbst erklärt. Während wir für die Verneinung von auch 봤어요, 네, 못 oder an verwenden, brauchen wir 못 oder an nicht, 은 적이 있어요 zu verneinen, weil 없다 bereits die Verneinung ist. Wir können auß보다 온, 은 적이 있다 없다 auch kombinieren. Und kombinieren es im Alltag häufig. Verb 보다 plus 은 적이 so 보다 plus 은 적이 있다 없다. 단 다. 네. 온 받침이 없어요. 단 는 적. So verb 네, 본 적이 있다. 네. So, verb 본 적이, so, verb 본 적이 있다, 없다. So, verb 본 적이 있다, 없다. Wann können wir die beiden kombinieren? Wenn wir etwas freiwillig und nicht vor kurzem probiert, versucht oder erlebt haben. Die Bedeutung ändert sich dabei nicht. 네. 제주도에 가본 적 있어요. 가본 적이 있어요. 보다 가본 적이 없어요.
한국 음식을 네. 제주도에 가본 적이 있어요? 한국 음식을 먹어본 적이 없어요. 먹어본 적 없어요. 일단 네. 한국어로 꿈꿔본 적이 있어요. 꿈꿔본 적이 없어요. 김밥을 만들어 본 적이 있어요. 김밥을 만들어 본 적이 없어요. 한국 노래를 들어본 적이 있어요. 들어본 적이 없어요. 한복을 입어본 적이 있어요. 입어본 적이 없어요. 소주를 마셔본 적이 있어요. 마셔본 적이 없어요. 저는 요리를 해본 적이 있어요. 요리를 해본 적이 없어요. 저는 춤을 춰본 적 있어요. 춤을 춰본 적 없어요. 사진을 찍어본 적이 있어요. 찍어본 적 없어요. 외국어를 배워본 적 있어요. 외국어를 배워본 적 없어요. 네. 가수나 배우를 만나본 적 있어요. 만나본 적 없어요. 비싼 옷을 사본 적 있어요. 비싼 옷을 사본 적 없어요. 여러분은 한국에 가본 적이 있어요? 네. 여러분은 몽골라이. 네. 여러분은 몽골에 가본 적이 있어요? 가본 적이 있으세요? 저는 몽골에 가본 적이 있어요. 네. 여러분은 한국어로 꿈꿔본 적 있어요? 저는 독일어로 꿈꿔본 적이 있어요. 여러분은 걸어서 여행해 본 적이 있어요? 네, 저는 걸어서 여행해 본 적이 있어요. 네. 여러분은 패러글라이딩을 해본 적이 있어요? 해본 적이 있으세요? 네, 저는 해본 적이 있어요. 여러분은 스쿠버 다이빙을 해본 적이 있으세요? 네, 저는 해본 적이 있어요. 여러분은 번지 점프를 해본 적이 있으세요? 저는 번지 점프를 해본 적이 없어요. 여러분은 가수나 배우를 만나본 적이 있으세요? 저는 만나본 적이 없어요. 여러분은 뭘 한 적이 있어요? 뭘 해봤어요? 네. 뭘 해본 적이 있어요? 네. 숙제예요. 네. 숙제를 하세요. 네. 고맙습니다. 그럼 다음에 또 봬요. 안녕히 계세요.